अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद कुरान के तर्जुमे को आपके सामने पेश करना है ताकि कुरान को आसानी से समझा जा सके। हमारे समाज में बहुत सारी गुमराही है, फितने हैं, फसाद हैं। इसकी वजह यह है कि हम कुरान को समझते नहीं हैं, कुरान हमारे ज़िंदगी में आम है नहीं। तो इसी सिलसिले में हमने आज का टॉपिक चुना है कि क्या रसूल की तौहीन करने वालों का कत्ल किया जा सकता है। रसूल की तौहीन करने पे आए दिन हंगामा खड़ा हो जाता है, रोड पे लोग निकल जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या रसूल की तौहीन करने पे एक आम इंसान को ये हक है कि वो किसी का कत्ल कर दे? आप कुरान की रोशनी में इस बात को वाजे कर दीजिए। हाँ, ये बात आप का जो सवाल है शाहिम साहब बिल्कुल सही है। और इस तरह के सवालात बहुत ज़माने से आ भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, और वैसे वाक़यात और हादसात होते रहे हैं जिसके नतीजे में ये सवाल पैदा होता रहा है। तो इस पर खुलकर बल्कि बहस भी होनी चाहिए ताकि ये किसी खास नतीजे तक पहुंचा जा सके। इस ताल्लुक से हम जब कुरान की तरफ देखते हैं, कुरान में इसकी तलाश करते हैं, तो ऐसी कोई भी एक आयत भी नहीं मिलती जिसमें ये कहा गया हो कि रसूल की तौहीन करने वाले को उन्हें मारा जाए, कैद किया जाए, सजा दी जाए या कत्ल किया जाए। इसकी कुरान में कहीं भी इजाजत ही नहीं है। और तो क्या रसूल की तौहीन के बारे में कुछ है? बिल्कुल है, एक दो बार नहीं है, बल्कि बेशुमार आयात हैं जिसमें ये बात का जिक्र है कि ये रसूल की तौहीन करते हैं, ये रसूल का मजाक उड़ाते हैं, ये रसूल पर तरह तरह के इल्जामात आयद करते हैं, उन्हें झूठा कहते हैं, बे औलाद है ये कहते हैं, और ये कहते हैं मजनू है ये। अब ये कुरान खुद कह दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे ऐसे इल्जामात खुद कुरान दोहरा रहा है। ये एतराज किसका है? ये मुखालिफिन का है, विरोधियों का है। लेकिन कहीं भी उसमें ये नहीं है कि ऐ रसूल, उन्हें जब ताकत आ जाए तो उनसे बदला लेना या उनको कैद करना या उनके हाथ पर कटवा देना या उन्हें कत्ल करवा देना, इसकी कतई, बल्कि वहां ये लफ्ज मौजूद है, अरे अनिल जाहिलीन, इन जाहिलों से आप इराज करें, इन्हें अनदेखी करें और बात जगह इन्हें समझाइए। बल्कि जब तुम देखो कि मजाक उड़ा रहे हैं दीन का, तो रसूल को ये हुक्म है कि आप वहां से उठ जाइए। आप अंदाजा लगाइए, आप इससे सभ्य बात, इससे ज्यादा महजब और सलीके की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा सभ्यता की बात और क्या होगी कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो आप वहां से हट जाइए, तावक्ते फिर आप उनसे ताल्लुकात खत्म ना कर लें, बल्कि दोबारा आगे बात करें आप। तो इस्लाम में दरअसल ऐसी कोई भी प्रावधान कुरान में नहीं है कि तौहीन के नतीजे में किसी को मारा जाए, पीटा जाए या कत्ल किया जाए। ये कुरान इजाजत नहीं देता है। और रसूल, जैसा कि उलमा कहते हैं कि रसूल ने ऐसा करवाया, बिल्कुल गलत। कुरान जब इजाजत नहीं देता है तो रसूल ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये रसूल पर इल्जाम है, हदीस के नाम पर रसूल ऐसा काम बिल्कुल नहीं करा सकते। तो वहां पे क्या कहता है कुरान उस चीज को? देखो, आप ये अंदाजा लगाएं कि वहां पे कुरान जो है ना, यहां तक कहता है कि अगर किसी एक इंसान को कत्ल करना, इंसान को, वहां लफ्ज है इंसान, किसी भी इंसान का कत्ल करना, एक इंसान को पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। मुसलमान नहीं है, कत्ल किया जाना, मुसलमान नहीं है, जी, मुस्लिम नहीं है जी, ये सारी बातें धर्म और मजहब के आधार पे कत्ल करने की बात नहीं है। मतलब आप किसी भी इंसान का कत्ल कर रहे हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। यानी कि इंसान का कत्ल करना, इससे बड़ा गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और इसी तरह यहाँ पे है, अगर कोई लड़े उनसे लड़ो, इतनी गुजारिश दी गई है। अगर कोई लड़े, अरे डिफेंस में, अपने दिफा में यह हक है कि उनसे लड़ा जा सकता है। या ऐसी नौबत कोई आ जाए तो अपने बचाव में कोई कत्ल कर रहा है तो उसके बचाव में उसका कत्ल कर दिया, तो ये हालांकि जुर्म होगा, लेकिन ये हक है। ये पूरी दुनिया में ये कानून है। कौन सी हासिल है? आयत कौन सी ये सूरह हज की आयत नंबर 39 है। और पहले जो इंसानियत के ताल्लुक से है कि एक इंसान को कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, ये दरअसल है सूरह माइदा की आयत नंबर 32। ये वाजिब और ऐसे बेशुमार आयत हैं कुरान में जो है।
سورہ انعام میں بھی ہے یہ باتیں جی. اور جو ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس میں بھی تو آیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، لکم دینکم ولی دین. وہاں بھی رسول کا مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ. بالکل تو قرآن صاف کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی اس کے لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے. اور ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ رسول اور اللہ سب کا ہے، بالکل وہ صرف ہمارا ریزرو نہیں ہے. رسول تو سب کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے ہے نا. تو اب کون رسول کو کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسول کو کتنا فالو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نگیٹو رسول کے لیے باتیں کر رہا ہے تو اس کی سزا تو آخرت میں دی جائے گی، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے اور کسی سے لڑنے والے؟ بلکہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے اور لڑیں گے تو معاملہ اور بھڑکے گا اور خراب ہوگا، اور اس طرح سے اور لوگ آ جائیں گے اس کو اور زیادہ توہین کرنے کے لیے. رد عمل میں ہمارے وجہ سے تو کوئی چپ، ہمارے قتل کرنے سے تو کوئی چپ بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ بھی آئے گا اور وہ اور توہین کرے گا. تو ہم کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ ہم رسول کی توہین کروا رہے ہیں. بلکہ الٹا اس میں ایک آیت ہے وہ مجھے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، بلکہ مجادلہ کرو، ڈسکشن کرو، ڈیبیٹ کرو. بلکہ بھائی توہین کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، تو اسے مجادلہ کرو بالکل احسن طریقے سے، شرافت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کرتے ہوئے کہ بھئی ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ مجادلہ کرو احسن شرافت کے ساتھ. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے کہ رسول کا توہین آ رہا ہے تو تشدد نہ کر کے اس کو سامنے بیٹھایا جائے اور اس سے بات کی جائے اور باتوں کو رکھا جائے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو، ہمارے رسول سے متاثر ہو، ہماری کتابوں سے متاثر ہو. اور نہ مانے اس کو پورا اختیار اللہ نے دیا ہے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا ہے نہ مانے، یہ پورا اختیار ہے. ایسا زبردستی اگر ہوتا تو کیا اللہ کو یہ اللہ امن ہاں پھر امن ہی نہیں ہوگا، زبردستی کریں گے تو زبردستی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کو جو ماننا ہے مانے، یہ ہونا چاہیے. صحیح، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں. صحیح. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو آپ دیکھیں تو پورا دیکھیں، کیونکہ ویڈیو آپ اگر ادھورا دیکھتے ہیں نا تو نہ آپ کو ریفرنس ملے گا، نہ دلیل ملے گی. آپ بدجن ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ یہ لوگ کیسا ویڈیو بنا رہا ہے کہ رسول کا توہین ہو رہا ہے، قرآن کا توہین ہو رہا ہے. مطلب آپ اپنے عقیدے سے سوچیں گے اور ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. جو مقصد ہے ہمارا بھی مقصد پورا نہیں ہوگا، اور آپ کو جس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.